মাটি দিয়া মানে ইন্ডিয়া যুদ্ধ মাটি বইয়া দেখায়নি বন্ধু হ্যাঁ তুমি কি করো? আমরা তো মাটি বইয়া কষ্ট কাম করিয়া सारा दिन भाईला मेहनत का काम है। मेहनत का काम है बंदारा काम करते से है देना है रूबी देखना बात करते से এখন এটা কোথায় নিয়ে যাবেন? এটা বাড়িতে লইয়া যাব। তা তোমার জন্য? হ্যাঁ বাড়িতে আমার জন্য যাব। আচ্ছা আচ্ছা। আর তোমার খবর কি লাগিতা? আমরা ভাইরাল কার্ড উঠ ভাইতাম না নিতা হ্যাঁ এটা কোন দিন ভাইতাম আইজো ভাইলি ভাই। কেমন তোমার আমরা মানুষ মরার বাদে ভাইতাম मरने का बाद मिलेगा जिंदगी जिंदगी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तुम हिंदी ते बोलो। उतना क्या हद है बात से है